अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। न्यू सब्सक्राइबर जो है मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप बहन भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है आप लोगों ने देखा ही है थंबनेल से मैं किस पे बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो आज बात करेंगे सोनिया की, क्योंकि सोनिया की कल वीडियो देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा है। अजीब तो ये लोग हैं ही, इनके करतूत ही ऐसे हैं कि कोई बंदा भी इनकी बातों पे हरगिज़ कभी भी यकीन नहीं कर सकता। क्योंकि आप लोगों के सामने है, जब से सोनिया आई है, सोनिया ने उसके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट वीडियो डालना शुरू की है, उसने भी अपनी वाइफ के अगेंस्ट डालना शुरू किया है। रमज़ान के पूरे महीने में इन लोगों ने इतनी ज़्यादा बकवास की है ना कि कोई रमज़ान के महीने का एहतराम नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के व्यूज़ के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, बातें करना। अब जब देखें कि बात इस हद तक आ गई है कि वो कहता है कि मेरी बीवी मुझे जूते की नोक पे रखती थी, वो मुझे अपने पाँव का जूता समझती थी, जूते से भी बदतर समझती थी। क्योंकि सोनिया की नज़र में ये था कि जो मैंने जूता पहना हुआ है उसकी वैल्यू मेरी नज़र में ज़्यादा है, लेकिन वसीम की वैल्यू उससे कम तर है, उसे भी गई गुजरी है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि सोनिया ने कहा था कि मैंने ईद के बाद अदालत में जाना है, तलाक लेनी है, और इसके जो छुछुंदर है इसके हस्बैंड ने भी यही बोला था कि मैंने भी इसको तलाक लेनी है और मैंने ईद के बाद इस बात का फ़ैसला करना है। मैं रमज़ान का इंतज़ार कर रहा था, रमज़ान ख़त्म हो और इसके बाद मैं उसको तलाक दूंगा और ये बात मैं किस्सा ख़त्म करूंगा। लेकिन अब ईद को भी हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आप लोगों को पता है कि इसके बाद अब 3-4 दिन हो गए ईद के भी, आज मंडे है और अब देखना आप लोग कि इसके बाद उन्होंने अब क्या करना है। लेकिन जो बात ये थी कि अब इतनी ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो बात करने का मकसद ये था कि अब तक इन दोनों ने फूटे मुंह से भी ये वीडियो का टाइटल नहीं लगाया कि मैं अदालत जा रही हूँ, मैंने तलाक लेनी है, और उसने भी ये नहीं बोला कि अब सोनिया अब आ जाओ क्यों मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं, जो थंबनेल लग रहे हैं वो ये हैं कि शादी के बाद भी मुझे काम खुद करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है, मैंने घर की सफाई कर दी है, अच्छी तरह से घर को साफ़ किया है, क्योंकि अब ड्रामे का दी एंड होने वाला है और अब इन लोगों ने एक साथ ही रहना है। अब आप देखें कि कभी आप लोगों ने इनकी वीडियोस में नानी अम्मा को देखा था, आप लोगों ने सोनिया की वीडियोस में कभी नानी को देखा था, नाना आ गए और उनको बस वीडियो में दिखा दिया, नाना तुम कैसे हो, नाना तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से तो इनकी बड़ों को मुखातिब करने की आदत है। तो अब नाना अब्बू की याद आ रही है। जब उधर थी सोनिया, तुमने कभी नाना मुंह को झूठे मुंह खाने का नहीं पूछा था। जब आप लोग अच्छी चीज़ कोई बनाते थे, नाना तक को नहीं पूछते थे, सास को नहीं, नानी को नहीं तुम पूछती थी, और अब तुम्हें नाना की याद आ रही है, अब तुम नाना की याद में तुम रो रही हो। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था ना कि नाना भी हैं जिंदा, नानी भी मौजूद हैं। अब तुम कहती हो कि एक रिश्ता जब ख़त्म होगा तो कितने रिश्ते ख़त्म होंगे। तो ये बात उस टाइम सोचनी चाहिए थी, ये उसको भी सोचनी चाहिए थी, जो तुम्हारा शोहर है उसको भी ये बात सोचनी चाहिए थी कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया तो हमारे रिश्ते के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहन भाइयों, बात करने की ये मकसद कि ये तो ड्रामा है, इसमें तो हकीकत भी नहीं है। क्योंकि ये जो बातें कर रही है सोनिया और उसके हस्बैंड जो बातें कर रहे हैं, इसी वजह से ये बातें कर रहे हैं। आप लोगों के सामने कोई बंदा जब बात करता है ना, कोई मकसद होता है तो पहले वो तमीज़ मानता है कि मैंने ये बात करनी है, इससे पहले मैं शॉर्ट कट करके लोगों को समझाता हूँ कि मेरी बात करने का ये मकसद है, मैं आगे जो बात शुरू कर रहा हूँ उसका ये मकसद होगा। लेकिन अब ये लोग जो बार बार ये कह रहे हैं, ये रोना धोना, नाना अब्बू की याद है, नानी हमारे घर आई हैं, अब आप लोगों के सामने होगा सब कुछ और आप लोग देख भी सकेंगे
کہ یہ لوگ کس طرح سے ڈرامے کا ہیپی اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ڈرامے تو دیکھے ہوں گے، ان کا ہیپی اینڈ ہوتا ہے اور ان کے ہیپی اینڈ کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو سونیا کو ڈرامے کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے جب سونیا اور وسیم اپنے ڈرامے کا دی اینڈ کریں گے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ شکر الحمدللہ سونیا نے اور وسیم نے ہم لوگوں کی بات مان لی۔ بار بار ان کی ویڈیوز میں یہی کمنٹس آتے ہیں کہ اب وسیم سونیا کو گھر لے آؤ، سونیا کو کہتے ہیں کہ سونیا تم چلی جاؤ۔ سونیا کہتی ہے میں کس طرح جا سکتی ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، اب تو وہ مجھے مار دیں گے، میں ان کے گھر گئی۔ لیکن پھر سونیا اتنا خطرہ ہے، اتنی باتوں کے باوجود تم نے ابھی تک وسیم کا نمبر بلاک کیوں نہیں کیا؟ جب اتنی بات آ گئی ہے تم اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تم نے اس کو اپنی وہ لسٹ سے ہی خارج کر دیا، تو تم نے ابھی تک اس کے نمبر کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو تم نے ابھی تک اس کو جفی لگا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کو بلاک کیوں نہیں کرتی؟ یا بہن بھائیوں میں کوئی بات ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں کوئی بات ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے واٹس ایپ سے ہی بلاک کیا جاتا ہے کہ اب ہم اس کو بلاک کر دیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ بہت زیادہ سخت ناراض ہیں۔ تم نے ابھی تک اس کو رکھا، تم نے کتنی بار ویڈیو میں بولا کہ عید پہ بھی ہماری کسی کو یاد نہیں آئی، عید پہ بھی اس بندے نے مجھے کال نہیں کی، اس نے فون نہیں کیا۔ تو جب بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تم نے اس کو برا بلا بول دیا، تو نمبر اب تک کیوں بلاک نہیں ہوا؟ نمبر رکھنے کا مقصد کیا ہے سونیا؟ جب تم طلاق لے رہی ہو اسے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس کے گھر جانا نہیں چاہتی، وہ تمہیں رکھنا نہیں چاہتا، بقول تمہارے اس کے کرتوت اتنے گندے ہیں، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی وائس ہم لوگوں نے بھی سنی ہے کہ اس کے کرتوت گندے، تو ان کرتوتوں کے باوجود پھر یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر رونے کا مقصد کیا ہے؟ پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کو سب نے چھوڑ دیا، عید پہ بھی ہمارے گھر کوئی رشتہ دار نہیں آیا؟ کیا سونیا تمہارا غصہ ختم ہو چکا ہے؟ تمہاری آکڑ ختم ہو چکی ہے؟ لوگ یہ بولتے ہیں کہ سونیا بہت ہی سٹرونگ ہے، سونیا بہت ہی بریو ہے، لیکن سارا کا سارا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ ویوز کے لیے، یہ ڈالرز کے لیے۔ حقیقت میں یہ ایک دوسرے پہ گند اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اب آپ ٹک ٹاک کو ہی لے لیں کہ ٹک ٹاک پہ جو بھی لائیوز آتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو برے برے لفظوں سے پکارا جاتا ہے۔ میں نے تو زیادہ تر لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ گندی گندی گالیاں ملتی ہیں، ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہماری براڈ پہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھیں اور زیادہ ہمیں گفٹنگ ہو، لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ایک دوسرے کی جو حمایت کرنے والے ہیں وہ گفٹنگ کریں گے، تو در حقیقت ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ان کا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔